अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब पहला सवाल ये है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वजू होगा और गुस्ल होगा या नहीं। आप इसके दो पहलू हैं, एक तो नंगे होकर गुस्ल किया होगा और दूसरे के नंगे होकर वजू होगा या नहीं। तो हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रमज़ान अल मुबारक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद खड़े हुए और गुस्ल फरमाने लगे। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे तो मैं पर्दा किए खड़ा था, यानी चादर पकड़कर खड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे और मैंने पर्दा किए रखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया तो फिर मुझे फरमाया कि हुज़ैफा कुछ पानी बच गया है, अगर तुम चाहो तो इससे गुस्ल कर लो और अगर चाहो तो इसमें कुछ और पानी मिला लो, यानी पानी को बढ़ा लो। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जो पानी आपके गुस्ल से बच गया है यह पानी मुझे किसी और पानी से यानी दूसरे पानी से ज़्यादा महबूब है। तो यूँ मैं उसी पानी से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया था उसी से गुस्ल करने लगा। जब मैं गुस्ल करने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर तानकर खड़े हो गए, यानी पर्दा करने लगे। तो मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए यूँ पर्दा नहीं करें, यानी यह तकलीफ़ आप नहीं करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं हुज़ैफा, जब मैं गुस्ल कर रहा था तो तूने मेरे लिए पर्दा किया, अब तू गुस्ल कर रहा है तो मैं लाज़मी यानी ज़रूर तेरे लिए पर्दा करूँगा। तो ये नंगे होकर गुस्ल करना है या इसके जो मसाइल हैं ये उस वक्त जब तक हमारे यहाँ वॉशरूम का या बाथरूम का रिवाज या टॉयलेट का रिवाज नहीं आया था, यानी लोग बाहर नलके के नीचे नहाते थे। इसी तरह देहात में होता था और इसी तरह शहरों के अंदर भी नलके के नीचे नहाया जाता था और जहाँ नलका लगा होता था उसके चारों तरफ कोई चार दीवारी नहीं होती थी, यानी पर्दा नहीं होता था, तो उसमें लोग नहाते थे और गुस्ल करते थे। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बैतुल खला का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो देहात के अंदर भी अब पक्के बैतुल खला यानी चार दीवारी वाले बैतुल खला बन गए हैं। तो जब ये बैतुल खला बने हैं उस वक्त से चादर तानने वाला मसला ख़त्म हो गया है। अब आप मुकम्मल तौर पर ये अपना लिबास उतार कर गुस्ल कर सकते हैं। पहले हमारे जो बुजुर्गान थे वो किया करते थे, जब गुस्ल करते थे तो एक चादर तान लेते थे और गुस्ल करने वाला भी कोई ना कोई लुंगी या बांदी से अपने पर्दे का एहतमाम कर लिया करते थे और औरतें चारपाई खड़ी कर लेती थी। लेकिन उसमें ये होता था कि अगर गुजरते हुए किसी भी शख्स की नज़र पड़ जाती तो देखने वाला भी गुनहगार होता था और जिसका सतर देखा जा रहा है अगर वो उसको देख लेता तो वो भी शर्मिंदा होगा। और इस तरह चादर अगर तानी हुई है तो चादर गिर जाए तो उन बातों को या अंदेशों को जहन में रख कर जो हमारे बड़े थे वो नहाते हुए क्या करते थे, वो लुंगी बांध लेते थे। लेकिन हमारे टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, उनकी चार दीवारी होती है, उनके साथ दरवाज़ा होता है, वो मुकम्मल चारों तरफ से पर्दा होता है और अगर उसके अंदर रोशनदान भी हो तो वो भी कुछ फीट से ऊंचा होता है, तो उसमें जिस्म नज़र आने का अंदेशा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं होता। तो इसलिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पर ये अपना लिबास उतार के नंगे होकर गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। जहाँ पे किसी की जान पड़ने का या बेपर्दगी का इम्कान ना हो। जब आपका गुस्ल मुकम्मल नंगे होकर हो गया है तो गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। जब वो 3 फ़र्ज़ आपके पूरे हो गए
اور آپ کا غسل ہو گیا، پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، اور جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں ایک شک ہے کہ بھئی میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی کر لوں، آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، تو جب غسل ہو گیا تو پھر وضو بھی ہو جائے گا۔ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جو اعضاء ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں ہمارے دھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کر لیتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو پہلا سوال ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا یا نہیں، تو واضح کر دیا ہے، روایت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب آپ نے ننگے ہو کر غسل کر لیا تو آپ کا جب غسل ہو گیا تو وضو خود بخود ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ وضو کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ واش روم میں جب ہم جاتے ہیں، بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سر ڈھانپ کر جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا گھر ایسا ہے کہ اللہ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے تو آپ نے وضو کی جگہ کوئی باہر بنائی ہوئی ہے، تو وہاں خواتین اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اتار کر لٹکا دیتی ہیں اور آرام سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح مرد ہیں، انہوں نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی ہوئی تو وضو کر لیتے ہیں۔ مسجد میں دیکھیں، 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور آ کر وہ وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب مردوں کا ہو جاتا تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کر وضو کریں، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسا انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ یا وضو کے لیے ٹوٹی علیحدہ لگی ہوئی ہو اور وہاں وضو کیا جا رہا ہو، یا بیت الخلاء سے نہانے کی جگہ علیحدہ ہے۔ آج کل یہ سارا کچھ آل ان ون ہے، یعنی واش روم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب ہم نے واش روم جانا ہوتا ہے تو واش روم کے لیے سنت کیا ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں، تو اس کے لیے جب آپ واش روم میں جا کے وضو کریں تو واش روم جو ہے وہ جنات کا مسکن ہے، حدیث پاک کے مطابق۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپنا چاہیے۔ تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ اگر آپ واش روم گئے ہیں تو آپ کو استنجا کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ دوپٹہ لینے کے لیے باہر رہیں گے یا ٹوپی لینے کے لیے باہر رہیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ بیت الخلاء میں گئے اور آپ ساتھ ہی دوپٹہ لے کر یا ٹوپی لے کر گئے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، چاہے آپ نے وہاں جا کر ٹوائلٹ کو استعمال کیا یا نہیں۔ تو اس لیے دوپٹہ اتار کر وضو کریں یا دوپٹہ لے کر وضو کریں، جس طرح مرد حضرات ہیں ٹوپی پہن کر وضو کریں یا ٹوپی اتار کر وضو کریں۔ وضو کا ٹوپی کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وضو کامل ہو جاتا ہے۔ اگلا تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہوتا تو وہاں وضو کرنا نہیں چاہیے، اور ایسی صورتحال عموماً طور پر یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی جہاں پہ
ब्रश लगा होता है या कमोड लगा होता है, उसके साथ ही बेसन लगा होता है, टूटी लगी होती है, वुज़ू की जगह होती है और दोनों के दरमियान में अमूमी तौर पे शावर लगा होता है नहाने के लिए। तो आजकल हमारे बाथरूम चाहे वो इंच बाय इंच का छोटा सा बाथरूम भी बना होता है, तो उसके अंदर ये तीनों सहूलतें मौजूद होती हैं। यानी सीट भी लगी होती है, नहाने की जगह भी होती है और हाथ धोने की जगह भी होती है, यानी वुज़ू करने की जगह भी होती है। तो जो बाथरूम थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें नहाने की जगह अलहदा बनाई जाती है और नजाकत की गंदगी की जगह अलहदा हो जाती है। जहाँ हाथ वगैरह धोए जा रहे हैं यानी बेसन लगा होता है, वहीं हमने वुज़ू करना होता है। लेकिन क्योंकि वो इलाका एक ही रहता है, वॉशरूम एक ही होता है, जगह एक ही है, तो इसलिए ये सवाल या ये इश्काल पैदा होता है। तो इसके लिए अगर बाथरूम आपका ऐसा है कि नहाने की जगह और टॉयलेट की जगह अलग अलग हो जाती है, इसमें पर्दा लगा हुआ है और बेसन आपका अलहदा है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बेशक छत एक ही है तो आपका मुकम्मल तौर पर वुज़ू हो जाएगा। सिर्फ इसमें उलमा जो बात कहते हैं वो ये है कि एहतियात आपने सिर्फ ये करनी है, क्योंकि छत एक है, माहौल एक है, एक ही जगह से जहाँ तीन सहूलतें हैं, तो आपने वहाँ अल्लाह का नाम ज़बान से नहीं लेना। यानी वुज़ू शुरू करने से पहले की दुआ, दरमियान में दुआ, वुज़ू करने के बाद की दुआ, यानी ये दुआएं भी नहीं पढ़नी। और ये पढ़नी है तो आपने दिल में ही पढ़नी है, यानी दिल में ही इरादा कर लेना है। या फिर ये कि वुज़ू करके जब आप बैतुल खला से बाहर निकलते हैं तो बाहर आकर वो दुआएं पढ़ सकते हैं। बस इसका आपने ख्याल करना है, बाकी वुज़ू जो है वो हो जाता है, इसके अंदर कोई मज़ाइका नहीं। जिस तरह नंगे होकर गुस्ल हो जाता है, जब गुस्ल हो जाता है तो वुज़ू भी हो जाता है। और दूसरा के दुपट्टा उतार कर वुज़ू किया जाए, क्या वुज़ू हो जाएगा 100%? टोपी के बगैर और दुपट्टे के बगैर जो है वो वुज़ू हो जाता है। अल्लाह ताला दीन का इल्म हम सबको सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।